Hello, it's not Tmaphi akhe Phrung Kaham channel ke tini bo do ke chung nai de na tini khang ro no sayak ari nai CAA ni kau no tu ye ba CAA ni kau ma no tu ye se no jo to no ang kau ru bai sai sai ke sa ka ba chung nai CAA le Tmaphi akhe Tma ni bo pa da wo CAA ai no Snam yag abo jo to su ro no tu ye bin yo je ang ro no saye tari mai bo jo ro ke sayak ari chung nai ke Tma mi ke like hane video ro ko bangma ani subscriber by viewer showing see ko comments kene ro bangma tumo omodi bok mano ke CAA ni ko mano to ye video samgra ni ba CAA ni ko moti explanation de gra ni comments kene ro tumo bok mano ke ken ro jok ni bo ye phono ong ha ke ni bo video sam se ke phaye tawo chung asu ho ka bangma salaya ma ni ke direct je na mo ka abno salaya ke bo CAA mo ni ka no ska tawo chung je lai gra nke bo CAA mo asike Citizenship Amendment Act se ke bo ke bo Citizenship Amendment Act ke bo ai sam bo ke 1955 ni jingo sam mo se ba borsi saisa rijasku ake kurnoi chra ba sun jingo sam mo ai se bo Citizenship Amendment Act mo 1955 borsi sam mo nke abo ai sam mo le mani bo bandao nke bo ai sam mo ke India ni musinyo tongpie ko bangma phathani bro ro tongphani tongo he phathani bro ro tongphaye tinila siye ko nuk thau thir kroi ake bro bukti jaga to bukti state to bukti hate yo to abo muha ko thir kroi khonai ro no jaga thir khiye yo ne ma India ni ke ha bro ke snam ne ma bro ko apuno tu ye se ke ha bo ai ke snam yo 1955 borsiyo nke tawo chong recently na yen to mo ha si ke bo ke 2019 wo trewe ha bo ai no snam pie apply kiye de yo to ke 2019 Citizenship Amendment Act of 2019 abo ni du yo ke se to ke implement ke ti yo ba abo ai no the phaye de yo inka bro ke breaking ke bo je 2019 wo abo ai no trewe ha snam ye atawo je the phaye de yo bo ke abo ron de yo ha si ke bo ke 11 December 2019 से वो आई पास किया वो Citizenship Amendment Act 2019 ने 11 December वो और वो के ये पार्लियामेंट जियो पास किया वो राज्यसभा जियो के पास किए से वो आई तो वो के थे खाए तो वो उनके वो आई ने दियो चुना ये था सिके वो Citizenship Amendment Act दियो चुना ये था सिके वो के जे हाथरहा नि ब्रोक तो नहीं जो फॉरेनर को नहीं में हा रिफ्यूजी को नहीं में हा Pakistan, Bangladesh, ake Afghanistan, bo haktor khungtham bo tongnai bro Muslim ni khuye onga Muslim no le las yo ya Muslim no le boro kai yo ya inke je Muslim ni khuye tre dormo tongnai ro tau boro satha sike Hindu onga Sikh phono onga ake Buddhist phono onga ake Jains phono onga apni khuye Parsis apni khuye Christian bo jamawo dormo kedok kawo kebo dormo kedok nim sinyo se je abo jagawo tongmaya ke minority ongi tonai bro bang ya kongi tonai pa dormo fo roni dormo muyo ne ma nai tonga ake tre population no kono muyo ne ma nai tonga ke ongai ma bro ro no India wo bro ni hak to no bera ye phaye India wo phaye India se tongne ha ye bro phaye tongne ya sikhe bro no India ni ke ha bro ke snam ye bro no jai kherion ni man bok man no kheye সরকাররাও আবনো যাই কিবা মানি কেহা আইনছে ব দা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট মোমা আইকে ইনকে স্কাংনি চিওফোনো 1955 বর্ষীয় আইন সামে ফোনচিমোনো বডি নো আরে ইনফো তাও 2019 বর্ষীয় আইন সামে মো গ্রামাস সামসাময়ে তাও থেফাই ওমকে তাও সিসা জুদা তাও কে dormono wang ke um kai ko ye sayo imbas ka ko ke abodi kile saya puila 1955 borsiyo ai same recole Muslim ni ko ye tre Hindu si Christian abodi ro ha sika ke mang nai ne samo pro imba ko bo 2019 borse 11 December 2019 wo je ai pass ke ye taw the pai de mon de ke chok sai na ye bo taw ke dormono wang ke ye mum ka ye mention ke mo tu Kaya ni bang pandaw, tawa poro na raw sisal confusion fiye tumayo. Jepo Muslim ni kuye tre dormo hasin ke haime de ba India ni bro manye de han jepo phai ko ye chompi mayo. Inke abo no sisal no nam chiri chupiyo abo ke abo duye. Hatarbo khongtham ni bro hasin ke Pakistan, Afghanistan, Bangladesh. Boro ni Muslim ni kuye tre dormo
인디아오 파이네로 님스니오코 제프 파이네로 아보야 제프 파이네로는 인디아 सरकार एक्सेप्ट 해서네 그러나 나서네 아보 까우야 이렇게 아보로 버스사 terms and condition 동피우 아보로 케브레킹 이렇게 제브로 2014 버시니 스카모 파이하 파이네로 2014 버시 카타모하 31 December 2014 아보 살라보 저라보 버시니 임시요 제 파이하루 파이네로 2014 버시 라이파이에네 2015 지요 제 파이네로 브라울레 뭐 citizenship 마이니만 반다오 브라울레 디만 푸는 케메야 케브라우 반다올레 아이요 푸는 프로이키에 설카로 케티요 이마르고 2015 니스카모 제 파이나이 2014이 31 December 2014이 저라고 제 인디아오 파이하 파이나이 아프가니스탄, 파키스탄, बांग्लादेश बहा खोमथाबि ब्रो उहा सिंके ब्राउनले citizenship के हा इंडियन citizenship रियावने मान बपानो के सरकारो ब्रो हाबालाय दङ के बमासे ताबो 2019 ओ स्नाबो बमा आइके इनके आबुनि कुइकिए फो जे 2014 बर्षनि सिगाङो जे इंडिया हा फेनेरो निमसियो फो सिसा आबुरो फो ब्राउन फो के हा कंडीशन रियावो दंफियो आबो के बुक्ति मा ब्रुले एप्लाई खेवने नामपि बुक्ति मा ब्रुले apply किया फोनो अब इंडियन citizenship माइ यावनि मानि आइ दंफि आबरो फोनो दंफि ओके आबरो जे सायाव मोके बोके 1950 बर्षनि जियो 1987 बर्षनि जराव जे इंडिया हासियो फाये हा फैनाय बांग्लादेश फोनो पाकिस्तान फोनो उंथो आबदिके जे फाये दंफैनाय आबो ब्राउनि बक बान्दावले बो citizenship मायावने निबक बान्दावले ब्राउले सरकारनो त्रेवे हा डिमान्ड खिये दंना या मामि के ब्राउले ऑलरेडी से इंडिया नि ब्रो yes yang pai mo sanga bro no automatic se bro no सरकारो एक्सेप्ट के pai mo si kabang bang bandau bro ne apply ki na ya himbar ko 1987 बर्षनि जिनियो 2004 बर्षनि जराwo je ha phainai ro abo bro ke mama khenai bro ni mamba phanim siyo je ke ha india ni bro buiso uni na nai abo hasingke ब्रो फोनो के हा इंडियानि citizenship माइ मेमोनि लामा दङ सरकारो ब्रह्म पानो फोनो चंनाय बसार को मा फोनो फरेनार हा फोनो फरेनार ट्रे फाथानि ब्रो बुंये दङ के आबुदि के ओहा सिंके ब्रो नि बक बादावले माइ मेदि माले ग्रुइनो होनाय के citizenship सायनि मा ब्रो नि राइट्स ग्रुइ होनाय के बोदि के से बो citizenship amendment act नि काउमा के नाराव गामा किम चिकना या मा साकियो ट्रेवेनो ना बारा के साकना ने फुटबो Citizenship Amendment Act सामबोंहा जे फाथार हाक्टनि ब्रोरो इंडियाव फाये जुंबो इंडियानि ब्रोगुम जो इंडियाव दंजुगो निये ओंगे तोने ब्रोरो त्रे ब्रोनि हाक्टन न बेरा ये जोने हमरो हाक्टन तोमै सिया निये ब्रो धर्मनि तातेयो धर्मो बांग्याव मोबाइल धर्मो माकनेमा के ब्रोनि जातेयो माकनेमा मुयनेमा के ओंगे तोये खाये मा फैनाय रो जे इंडियाव आबुनि के मा फैनाय रो जुंबो इंडियाव से दंसिनाय हाये जे कोसे फैनाय रो ब्राउनो जे सरकारो जायखेये जागा थिरखेये ब्रोनो इंडियानि ब्रोक्स नामनि माने बपानो आइन सामो के आइ बोनो citizenship amendment act याव उनके टाइमो जे सापाये नारे मोदे जेबो धर्म केदो जेबो 2019 citizenship amendment act of 2019 ओ जेस नामो आइन दे आसिके जे पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश दंनाय ब्रो मुस्लिम नि खुये जे हिंदू सिख्स बुद्धिस्ट जैन पारसिस क्रिश्चियन बो धर्म केदो जमाओ ब्रो इंडिया फाये 2014 इस काउंट्री इंडिया फाये तोंफे मेमे आसिके ब्रो citizenship माइ मेनि मान बमानो के हात डिमांड खेमै मनि ब्रो नो आइ रियाव सरकार मै खेये के बोके 2019 नो जे आबो आइ नो ट्रे वाइ हा करेक्शन खेये थेफाय उमो ताबो फोनो उंगे तो इनका आबो नि खोइथिये 31 डिसेंबर 2014 इस काउंट्री तियो ब्रो इंडिया फाये तोंफे फिफोनो ब्रो के हा प्रूफ मा केनाय इंडिया नि के हा citizenship माइ ओने हासिके ब्रो इंडिया तुमो जमाओ नो खा बसिदो जरा स्काउटियो तुम समग्र निथियो प्रूफ तोनि नामनाय इनका आबुदि के तमासि के से ब्राउनो सरकार एक्सेप्ट केनाय उयामा निखिये महा प्रूफ प्रिमा निखिये ओहा सिंके आबन स्लाइस कामो फाये तोनो ब्राउ माइमेया उमाय के बोदि खिये ताउबो आइयो के साये दियो इनका त्रे बोरो जुं साये था सिंके फाथार हातो निब्रु उपो से जिन इंडिया ओले फाये citizenship lam chu ha singke lamai moni aino kono snapai mo to constitutional law wo snapai bai mo to wo inka boro ke breaking ke je bro ko je tin jaga putti mi mano je tin hatto mi bu kon to bro ni ha wo to ye ta for example china kono ha ke america kono ha pakistan afghanistan je kono ha aro ni bro se ka wo
Brownie Hagone, Brownie Hagone, Tomai Sia in Ye, Boabo Hagon, Yabo Citizenship, no Bera Ye, India will pay Tommy Tompemi has came, Bumpo, Indian citizenship, my memory, Lama Tomayo, Abo Kibriki came, Alcohol, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Bohato, Kontamibo, Sisa Juda, Kemotopio, Japanese India, where has some Tomai, Hato Roma, Brogo Punkam, Brogo Pandoke Sisa, Rules Judato, Ketre Putin Imano, Tone Hato Nibu Pandoke, Jomawo, 12 years, no car was Jinoi, India would Tomoni, proof Tominane, no car was Jinoi, India would Tomitum Helsinki, okay. Brownie Haton ni je citizenship aro Haton ni bro untuk moni aku no bro bera ye jonen tale bo Haton ni bro sia ye bro bos ye pai India untuk pai asike bro mai menai India ni citizenship atho no kha bo si jinoi bro matum nai abo dekhi hasike India ni citizenship mai meyo je tin jaga ni botimi mano je tin Haton ni bro phono ni bar pom bo Afghanistan Pakistan Bangladesh bo okhenchi ni hasam samoto nai bro ke যে মুসলিম নিকুয়ে তেত্রে যে মাইনরিটি তোনাই ধর্ম ফো জাতীয় ভাবতে তোনাই ওকে ব্রাউকে ব্রাউনিকো পানো ফোনাস কামলে ব্রাউনো পানো খাবসি জিনই তো ইয়াকে ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ ইয়ামিয়া ইমা ফটো ওকে ব্রাউনো পানো কনসিডার কে হা 6 years জনা মুখা বর্ষি দো জনা ব্রাউ ইন্ডিয়া ও তোম প্রুফ তো হাসিকে ব্রাউ চুমি হাসিকে সিটিজেনশিপ ব্রাউ ইন্ডিয়া নি সাইমায়ু সরকার ন তে বদি কিয়ে আইসামে মোকে হাইসে ব সিটিজেনশিপ এমেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড কে ini di video le bono na jota ang baso je sai kai moro nim sio kama ken ti mai na ya sakio ketre naro boni bukchoro na bisna wasim chumi asike naro comments le ke sio ni ta bodi ken baso je sa ni moro nim sio na the breaking ji ha no the breaking ma to ya no le jan jan chomo comment shoko to lo sio ni mata bodi ke chonje male bina ter biska video dire chobor no kata grana na joto video la rai samonji ka to ya jora nai to mo ba no joto na khak